شرع شریعت محمدی مطابق شاہدن وکیلن گواہن حاضرین مجلس محکمر 7000 کے ماتحت خلیل الرحمان جے پٹر سرمد حسین کے زال کرے ڈنی اجازت نکاح جی اجازت سائیں اجازت نکاح جی علائن شاہدن وکیلن گواہن حاضرین مجلس محکمر 7000 جے ماتحت شریعت محمدی مطابق احمد حسن جی نیانی مسمات ثنا کے زال کرے قبول کیو تو قبول کیم انہن شاہدن وکیلن گواہن حاضرین مجلس محکمر 7000 جے ماتحت شریعت محمدی مطابق احمد حسن جی نیانی مسمات ثنا کے زال کرے قبول کیو انہن شاہدن وکیلن گواہن حاضرین مجلس محکمر 7000 جے ماتحت شریعت محمدی مطابق احمد حسن جی نیانی مسمات ثنا کے زال کرے قبول کیو صحیح کر ادا کیا چینی فارم دیتی ہے طبیعت مجھے بھی صحیح بدل گھر والی طبیعت صحیح نہ ان کو مجھے بھی صحیح نہ ॿ टे हफ़्ता पाण तो बि ख़बर मां ॾे सही और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत इकरारुन बिल लिसाने व तस्दीकुन बिल कलम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन निकाह सबबल लिनामिकाति बैनल हलाल वल हराम कमा क़ाला अल्लाहु तआला फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिद व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी व अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाकिहू व तबालदू व तकासरू फ़इन्नी उबाय्यि बिकुमुल उमम अर्राग़िबुन वल मर्ग़ूबुन अला महर बिहुज़ूर शाहिदैन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम اللهم الف بينما كما الف بين آدم علیہ السلام وحواء رضی اللہ تعالی عنہما اللهم الف بينما كما الف بين يوسف على نبينا وزليخا رضی اللہ تعالی عنہما اللهم الف بينما كما الف بين ابراہیم علیہ السلام وسارہ رضی اللہ تعالی عنہما اللهم الف بينما كما الف بين سيدنا وسيد الثقلين ومولانا ومولى الثقلين محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبين خدیجة الكبرى وعائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما آمین یا رب العالمین هو اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب وشهادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور ما يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله
الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يحبنا أن تحب الله يحبنا صلى الله يجعل بين هذين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة وصلى الله تعالى عليه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى